बाप बुढ़े हो जाते ने, पुत्र अपने अपने कमरियां दे विच टुर जाते ने। माँ बाप की खिदमत कर दियां ते बेटियां कर दियां, माँ बाप का सहारा बन दियां ते बेटियां बन दियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ते कई जाहल इंज कहन लग जाते ने, आखे जिहदे घर विच निरीआं धीआं जम पैण ओहदा ते नां ही मिट जांदा है, जिहदे कोल धीआं ही धीआं होवण ओहदा नां लैण वाला कोई नहीं रह जांदा। ये किस कमले ने आखिया? ये तो कोई गल्लां विचों गल नहीं। आओ मैं तुहानूं बाप वखावां जिस बाप नूं अल्लाह पाक ने धीआं दित्तियां, धीआं वड्डियां होईयां, जवान होईयां, शादियां होईयां, पुत्र बचपन अंदर दुनिया तो चले गए। उस बाप दा नाम जिंदा, उस बाप दा शान जिंदा। वो कौन बाप है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी जिंदा है, शान भी जिंदा है, काम भी जिंदा है, अदमत भी जिंदा। मेरे पगी दा शान भी आला, मुकाम भी आला, तस्करा भी आला। हर थां ते तस्करा गूंजदा पिया है। मशरक अंदर, मगरब अंदर, शमाल अंदर, जनूब अंदर, जमीन अंदर, आसमान अंदर, हवावां अंदर, फिदावां अंदर, तौरात अंदर, इंजील अंदर, ज़बूर अंदर, सोफ इब्राहिम अंदर, अलवाह मूसा अंदर, कुरान अंदर, पहले पारे अंदर, दूजे पारे अंदर। कायनात दे लोगो ओ थां थां नहीं है जिथे कमली वाले दा नां नहीं है। एवें कवड़ मार दो कहते जिहदे घर धीआं होण ओहदा नां नहीं रोशन रहिंदा। नां रोशन करना रब दा काम। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दा नाम बोलांदे आसमान तो फरिश्ते मेरे पैगंबर वास्ते सलाम लैके उतरदे पैने। चार धीआं दा बाप है, आसमान तो जबरील सलाम लैके आ रहा है। ये किसका घर है जहाँ मलाइक उतर रहे हैं? ये किसका घर है जहाँ मलाइक उतर रहे हैं? सलाम भी है, दरूद भी है, ज़बां पे जारी सलाम भी पेश कर रहे हैं। ये किसका घर है? उमर का सिद्दीक का नबूवत के साथ सोना ये फैसला है। उमर का सिद्दीक का उमर का नबूवत के साथ सोना ये फैसला है कि चांद तारे जुदा न होंगे, कि चांद तारे जुदा न होंगे। यहूदी जल जल के मर रहे हैं। ये किसका घर है? अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां हजरात तेजी वकार। आज मैं उन्हां मावां बहनों नूं पैगाम देवां ना किए नूर फातिमा, ना किए मौजदा फातिमा, ना किए दुआ फातिमा, ना किए ईमान फातिमा, ना किए हया फातिमा, ना नूर फातिमा पर्दा कदी करके नहीं वेखिया, ना दुआ फातिमा कुरान कदी पढ़ के नहीं वेखिया, ना हया फातिमा ब्यूटी पार्लर दे चक्कर पे लगदे ने, ना मौजदा फातिमा नमाज दा तर्जमा कदी याद करके नहीं वेखिया। नहीं मेरी ये बहना नावां नाल गल नहीं बनदी। क्या तेनू पता है जिस मां फातिमा वाल निस्बत करके तो अपना ना ईमान फातिमा रखिया है, उस फातिमा दा पर्दा किड्डा अजीम है। माँ फातिमा जब अपने घर से निकला करती थी, जब आप दुनिया से रुखसत होने लगी तो अली मुर्तदा से फरमाया, अली मुर्तदा मेरा जनाजा रात की तरीकी में उठाना है, साथ कोई दिया भी नहीं लेके जाना है। किस वजह से? फरमाया मैं मुहम्मद दी बेटियां मैं नहीं चाहती मेरा जनाजा जाए ते कफन दी चद्दर ते भी किसी दी नजर पै जाए। फातिमा खयादार फातिमा, फातिमा गैरतमंद फातिमा, फातिमा पर्दे दी पाबंद फातिमा, फातिमा शर्मो बरम वाली फातिमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अल्लाह पाक साडियां मावां बहनां नूं मां फातिमा वाला हया नसीब कर दे। उच्ची आमीन आखो। कला ना नूर फातिमा रखना
تے کم جڑے نے او جناب سر تے دوپٹہ ہی نہ ہوئے، اینج نہ کر میری یہ بہنا، اینج نہ کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار آل بیت دے اندر سیدہ، ویسے تو آل بیت کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن میں چن چن کے ان اہل بیت کا ذکر کر رہا جنہ دے بارے مشہور ہے بھی انہوں وہابی نہیں مانتے، اہل حدیث ہے انہوں نہیں میں تاں کر کے انہوں شہزادیاں دا خاص خاص ذکر کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا آل بیت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کو تام تو بعد کون شامل نے؟ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی علی علی نمازی علی 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 متقی علی 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 پرہیزگار علی 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 شب زندہ دار علی 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 تہجد گزار علی 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 میرے پیغمبر دے جانثار علی 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 ذوالفقار علی 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 حیدر کرار علی 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 اسد اللہ الغالب علی 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 شیر جلی علی 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 میرے نبی دے پیارے علی 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 میرے تیرے دلارے علی 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 میریاں تیریاں اکھاں دے تارے علی 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 جنت دے نظارے علی 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 قاری قرآن علی 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 عالم قرآن علی 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 عامل قرآن علی 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 حافظ قرآن علی 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 مفکر قرآن علی 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 مدبر قرآن علی 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 نحو و صرف کے امام علی 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 متقیوں کے امام علی 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 معیار ایمان علی 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 صدیق دے پیارے علی 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 فاروق اعظم دے دلارے علی 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 عثمان غنی دے حمدالولی علی علی میرے نبی دے ویر علی 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 وہابیاں دے پیر علی اللہ اللہ میں قربان جانا تو کہنا ہے من دے نہیں اسی تے پیر مننے ہاں اسی تے مرشد مننے ہاں اسی تے اکھان دا تارا مننے ہاں اسی تے دل دا قرار مننے ہاں اسی تے دل دا سکون مننے ہاں وہ جڑا مولا علی دے امام دا انکار کرے انہوں روڑ تے کھڑا کر کے لمحیاں پاک کتوں کو چوتی کو ٹرک نگاہ دینے چاہیے دینے جڑا میرے علی دے امام دا انکار کرے علی تو خود معیار ایمان ہے علی تو جنت کا چودھری ہے علی تو جنت کا سردار ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حال بتا محبت دا اپنا اپنا انداز ہے پیار دا اپنا اپنا انداز ہے اگر تو اسے محبت سمجھتا ہے کہ شراب پی کر علی کا نام لیا جائے تو میرے نزدیک یہ محبت نہیں اگر تو محبت اسے سمجھتا ہے بھنگ پی کر علی کا نام لیا جائے تو میرے نزدیک یہ محبت نہیں اگر تو محبت اسے سمجھتا ہے آدھے جسم سے کپڑے اتارے ہو آدھے پہنے ہو چرس کی بری ہوئی سگٹ انسان کے منہ میں لگی ہوئی ہو تے ٹل کھڑک دے خومن تے بندہ علی 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 کردہ جائے نا 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 میری محبت بڑی پاک ہے میری محبت بڑی پوتر ہے میری محبت بڑی پاکیزہ ہے میں علی نو پاک مننا وا ایسے واسطے میں پاک علی دا تذکرہ مسجد وڑ کے کرنا منبر تے چڑھ کے کرنا تے وضو کر کے کرنا تکبیر حضرت مصطفیٰ شان اہل بیت شان اہل بیت مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت پاکستان اہل حدیث اللہ 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 علی سونا پہ کردات نالے فاتح خیبردہ جگ سارا جان دائے عابد نو کرے ہے دردار اچھی آکھو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے تہاڈا نام نہیں نہ آیا تسی تا نہیں بولے علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبردہ جگ سارا جان دائے وہابی نو کرے ہے دردہ جگ سارا جان دائے وہابی نو کرے ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے
नहीं कोल मेरे बहना है इस लई चन मखना तू बुरा मैनू कहना है आ रौला मुका देवा नाले टाकी अज ला देवा जुत्ती सोने है दर इधर मेरे जुत्ती सोने है दर्दी ओ ताज मेरे सरदार अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान अल्लाह के फजल से वो दिन गए जब लोगों को ये कहकर हमसे दूर किया जाता था ये तो अली मुर्तदा को नहीं मानते हुण ते अल्लाह दे फजल नाल साडे निक्के निक्के बच्चे भी गुनगुनाते ने निक्के निक्के बच्चे भी अली मुर्तदा की अजमत के तराने गाते और लोगों को ये सबक देते हैं हम अली मुर्तदा के साथ प्यार 2 साल पहले दी गल है एक बंदे ने मैंने फोन किया कहन लगा जी एक बंदा कहन लगा भी तुसी भाभी हो लिया जी हाँ जी भाभी हैं वो भाभी जेडे हज़रत अली पाक नूं नहीं मानते उन्हें यार मानने उन्हें यार कोई नहीं मानते उन्हें जी मानने उन्हें दलील वो कहता होर तो कोई शै नहीं सी मेरे को मोबाइल च तुहाडे अशार सन जिहड़े मैं पढ़े वो कहता मैं कढ़ के उन्होंने सुना दी तो मैं यारा वेखां आ साडा ही आलमे दीन ते पढ़दा पिया ते सुन के कहंदा ये तुहाडा है ही नहीं ये तुहाडा है ही नहीं वो कहता मैं उन्होंने बड़ा समझाया सज्जियों खब्बे और भी तकरीर कढ़ कुढ़ के सुनाइया तो दसिया भी ये साडा ही है तो फिर कहता ये उतों उतों पढ़ता है दसो यार आखे उतों उतों पढ़ता है किहड़ा थर्मामीटर है जिहड़ा जनाब चेक कर लेंदा है उतों उतों पढ़ता विचों पढ़ता है इंज ना करिया कर चन्ना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना अकीदत का आलम ये है अली मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत है और अकीदा बे मुश्किल कुशा भी अल्लाह हाजत रवा भी अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह लेखा च मेखा मारन वाला भी अल्लाह तरियां डबोण वाला भी अल्लाह डुबियां तारन वाला भी अल्लाह बेटे ते बेटियां देने वाला भी अल्लाह इज्जत तो जिल्लत दा मालिक भी अल्लाह लजपाल भी अल्लाह गौसे आदम भी अल्लाह दस्तगीर भी अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद भी अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर भी अल्लाह कुन फैकून दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह मशरिक दा मगरिब दा शमाल दा जनूब दा ज़मीन दा आसमान दा हवावां दा फिजावां दा जलवत दा खलवत दा ज़ाहिर दा बातिन दा अव्वल दा आखिर दा नूरियां दा नारियां दा खाकियां दा आबियां दा फलकियां दा फरशियां दा ज़मीनियां दा आसमानियां दा पहलियां दा बाद वालियां दा नबियां दा बलियां दा कुतबां दा अब्दालां दा सहाबियां दा वहाबियां दा देवबंदियां दा पूरी कायनात दा दाता है भी अल्लाह और अल्लाह दी कसम है भी कल्ला हम अकीदत भी रखते हैं अकीदा भी रखते हैं अकीदत भी हमारी बेमिसलो बेमिसाल है अकीदा भी हमारा बेमिसलो बेमिसाल है जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना खदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा थक तो नहीं गए हो जो खतीब बार बार पूछन लग जाए थक तो नहीं गए वह मतलब है भी वो आप है आप थक गया कोई गल नहीं घबराओ ना ओला मेरे भाई ने पानी पा के दिता सी थोड़ा जा पानी पी लवां याद ही नहीं रहा ला जी होना 1 घंटा होर बने जे अल्लाह 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 तवज्जो करना खदराब तेजी वकार गौर कर दे जाना सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तान के बाद आले बैत में नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नवासे सैयदना हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला आले बैत विच शामिल ने कौन हसन सैयद हसन कौन हसन सरदार हसन मेरे पैगंबर दे प्यारे हसन मैं जनाब इस नाल प्यार करना पुछो मेरे को दलील मंगो पुछो 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 मेरे को भाबिया होया दे हदीसा तू जो कहना मैं हज़रत हसन नाल प्यार करना कोई दलील देना आ मैं तेनू दलील देवां असी कुनूते वितर पढ़ने वितर विच दुआ पढ़ने 2 दुआएं साबित हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका
वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका। ये भी दुआ साबित है। एक और दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। ओ भी जय दे, ए भी जय दे, ओ भी पढ़ लो, ए भी पढ़ लो, पर ऐ मैं ज़्यादा पढ़ना वा। पुछो मेरे कोलों क्यों पढ़ना है, तो मैं कहांगा मैं दुआ जनाबे हसन कोलों सीखिए। ये दुआ जनाबे हसन कोलों सीखिए। हसन ने अपने नाने मोहम्मद कोलों सीखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो आले बैत की तालीमात को पकड़ कर बैठा हुआ हूँ। मैं ते आले बैत दियां गल्लां अपने सीने नाल लाई फिरना, अपनी इबादत विच उन्हां नूं शामिल कीती बैठा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन इंज करके मिंबर उत्ते तशरीफ फरमा, आपने अपनी जब प्राण मुबारक ते हजरत हसन नूं बिठाया ते मेरे पैगंबर ने अपनी उंगली दा इशारा जनाब हसन वल कीता। ओ यारो जदों भी कोई खतीब मिंबर ते चढ़दा है तकरीर करदा है, जदों तकरीर करदा है किसी मौजू ते तकरीर करदा है, मैं तुहाडे सामने बैठा वां, मैं भी तकरीर पिया करना, मैं एक मौजू ते गुफ्तगू पिया करना। मेरे नबी मिंबर ते चढ़े, मेरे नबी ने मिंबर ते चढ़ के खिताब फरमाया। इनवान की है मेरे नबी दी तकरीर दा। मिंबर ते बह के हसन नूं अपने रान मुबारक ते बिठा के मेरे नबी ने खिताब कीता है, ते खिताब दा उन्वान शान हसन इब्ने अली है। हसन दी अजमत ते मेरे नबी बयान कर देने, फरमाया हादा हादा इब्नी सैयदन, हादा इब्नी सैयदन, ऐ मेरा बेटा सैयद है, ऐ मेरा बेटा सरदार है, ऐ मेरा बेटा नवाब है। मेरे नबी ने आप जनाब हसन सैयद आखिया। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब हसन आंदे वेख्या करदे सन, उठ के खड़े हो जाया करदन। फरमाया कदर कद जा सैयदी, कद जा सैयदी, कद जा सैयदी। लोगों मेरा सैयद आ गया, मेरा सरदार आ गया, मेरा राठ आ गया, मेरा वडेरा आ गया, मेरा शहजादा आ गया, मेरा सरपरस्त आ गया, मेरा सरपरस्त आला आ गया। लोग आख्या अबू हुरैरा उमर भी तुहाडी ज़्यादा है, इलम भी तुहाडा ज़्यादा है, तुसीं हज़रत हसन नूं क्यों कहंदे हो? फरमाया मैं उन्होंने क्यों ना सैयद आखां जिन्हों कमली वाले ने सैयद आखिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। रब ने हसन दा शान वधाया, रब ने हसन दा शान वधाया, हुसैन ने आला रुतबा पाया। ओ थकिया मैं, तुसी तां नहीं थके, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और रब ने हसन दा शान वधाया, हुसैन ने आला रुतबा पाया। करबल च सर कटाने दी नहीं मिलदी मिसाल, नबी जी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाल, हसनो हुसैन दे नाने दी नहीं मिलदी मिसाल। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत दी बकर सैयदना हजरत हसन रज़ी एक दिन ना हजरत बकर सिद्दीक दे जनाब अलीउल मुर्तज़ा नमाज पढ़ के मस्जिद नबी विचों कट्ठे निकले। मस्जिद नबवी विचों कट्ठे निकले। बोलो मस्जिद नबवी विचों सारे बोलो कट्ठे निकले। कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी? कट्ठे निकले। कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी? इंज बार आए ते सामने जनाब हसन रज़ी अल्लाह तन खेड़दे पे ते मेरे अबू बकर ने जनाब हसन नूं चुक लिया ते सीने नाल लाया ते ज़बान चो फरमांदे ने बी अबी हसन। की माना बी अबी बड़ा मीठा जुमला है। बी अबी हसन, ऐ हसन मेरे माँ बाप तेरे तो कुर्बान हो जान। हाय 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 मेरे माँ बाप तेरे तो। अगला जुमला इस तो मीठा है। अगे की आख्या है शबीहुम बिनबीयिन वलैसा शबीहुम बिअलिय्यिन, शबीहुम बिनबीयिन वलैसा शबीहुम बिअलिय्यिन। की माना ऐ अली आ जिहड़ा तेरा बेटा हसन है ना,
ایدی شکل تیرے نال نہیں ملدی والی یدا کو حضرت تیری مسکرا کے پوچھتے نے صدیق جی یہ میرے نال نہیں ملدی تے کدے نال ملدی ہے فرمایا شبیہم بنبین بیٹا تیرا ہے شکل محمد رسول اللہ نال ملدی ہے اللہ اللہ میں قربان محبت ہی محبت پیاری پیارے اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا اہل بیت میں سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شامل نے تے سیدنا حضرت حسن ابن علی تو بعد آل بیت دے اندر سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شامل کون حسین دکھیاں دا چین کون حسین دکھیاں دا چین اللہ اللہ ویسے تے سارے آل بیت وہاں آیت تطہیر ہے لیکن میں جناب حسین دی عظمت دے تناظر دے اندر اس آیت نو پڑھاں گا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس عیب دے تناظر دے اندر میں جناب حسین دی عظمت انج ذکر کریا کرنا کائنات دے لوگ اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے حضرت قاری صاحب نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ادھر والے تمام معززین علماء کرام نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ادھر والے نے حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ادھر تسی سامنے بیٹھے ہو تو انہوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ہر عالم نو ہر خطیب نو ہر مبلغ نو ہر ولی نو سب نو حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے پر برائی نو آکھے آئے حسین تو دور رہنا ہے حسین تو دور رہنا ہے حسین نو اللہ پاک نے آپ پاک کیتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب دے حسن نو کول بٹھام دے جناب حسین نو کول بٹھام دے میرے نبی چم دے نہیں سنگ دے اسی بچیاں نو چمنے آں نبی پاک اپنے شہزادیاں نو سنگیا کر دے سن محبوبہ لوکی چم دینے تسی سنگ دے ہو فرمایا کیوں سنگنا وا جان دیو کیوں سنگنا وا جی محبوب کیوں سنگ دیو فرمایا ریحانہ تایا ریحانہ کڈا میٹھا جملہ ریحانہ تایا کاج تنو ترجمہ دوے ریحانہ تایا فی الدنیا میں ننو تا چمنا وا اے دومیں میرے پھول نے حسن بھی پھول لے حسین بھی پھول لے میں نو حسن چو خوشبو آم دیئے حسین چو خوشبو آم دیئے تانو چمیلی چو خوشبو آوے میں نو حسن چو خوشبو آوے تانو گلاب چو خوشبو آوے میں نو حسین چو خوشبو آوے پھلاب دیاں کندیاں نے کئی قسمہ کئی کلرتے کئی ڈیزائنے اے ناب دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین دوجے پھل دا نام حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے نبی دا پھل اے میرے نبی دا پھل جدیاں کلیاں بکھر بکھر کر کے ڈگیاں نے میدانے کرب و بلا اندر اے میرے نبی دا او پھل جدا غم میرے نبی نو گوارا نہیں اے میرے نبی دا او عظیم پھل جدا دکھ میرے پیغمبر نو گوارا نہیں اے میرے نبی دا او پھل جدی پیاس اللہ دے پیغمبر کو برداشت نہیں سلسلہ احادیث صحیحہ وچ آندا ہے میرے پیغمبر ماں فاطمہ دے دروازے دے گوندی گزرے اندروں دوواں شہزادیاں دے رون دی آواز آئی میرے پیغمبر اندر چلے گئے فاطمہ بچے کیوں رو رہے نے بابا پیاس لگی ہے تے گھر وچ پانی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نکال کے جناب حسن دے منہ وچ ڈال دیتی حسن خاموش ہو گئے میرے پیغمبر نے پھر اپنی زبان جناب حسین رضی اللہ عنہ دے منہ وچ ڈال دیتی میں تینج کہا کرنا ساقی کوثر نے اپنی زبان جناب دے حسین دے منہ وچ ڈال دیتی حضرت حسین میرے پیغمبر دی زبان نو چوس رہے خاموش ہو گئے اور لوگوں آج کربلا دا میدان سجیا ہے آج کوفی سامنے کھڑے نے عبید اللہ بن زیاد دے کماش تے سامنے کھڑے نے عبید اللہ بن زیاد دے سارے بدماش انج کر کے میرے حسین تے آل بیت دے سامنے کھڑے نے جناب حسین انہاں دے سامنے کھلو کے یہی گفتگو فرمایا جان دیو میں کون حسین اوہ اکھاں تے پٹیاں بنی پھر دیو اور جدو بندیاں نو شاپر لب جان پھر کدوں اگلے بندے نظر آندے نے جدو درہم و دیناراں دیاں دتھیاں لب
لب جان پھر اگلے بندیاں دی عظمت دا کدو پتہ لگدا ہے جدو اقتدار دا لالچ بندے دے دل وچ آ جائے پھر کیویں پتہ لگدا ہے اگے کون کھڑا ہویا ہے اکھاں کھولو دیکھو تے صحیح میں کون کھڑا ہاں میں حسین ہاں میں حسین ہاں میں او حسین ہاں جدی پیاس اللہ دے پیغمبر کو برداشت نہیں لیکن اج میں بھی پیاسا میری بہناں بھی پیاسی ہے میری بیوی بھی پیاسی ہے میرے بچے بھی پیاسے نے اے میرا نکا جالی اصغر ہے اے چھوٹا جا بچہ ہے 6-7 ماہ دا بچہ ہے میرے نال تانوں غم ہوئے گا میرے نال تانوں اختلاف ہوئے گا میرے نال تانوں کوئی نہ کوئی مسئلہ تے دشمنی ہوئے گی ایسے نکے جے بچے دا کی گناہ ہے جس بیچارے نو آج تک پانی نہیں ملیا جدا حلق خوش پیا ہوندا پانی دی وجہ تو اس نکی جی چڑیا نو تے پانی پلاؤ نا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی اس نکے جے بچے نو جے پانی لب جائے گا دسو تواڈا کی کٹ جائے گا میرے حسین نے کر کے بچے نو چکیا ہے دشمناں والو پیغام نہیں آیا بلکہ دشمناں والو تیر آیا ہے جڑا میرے نبی دے نواسے دے شہزادے دے سینے وچ لگ گیا ہے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے دے وچ لگ گیا ہے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے دے وچ تیر جا کے بجیا ہے تے میرے حسین نے کربلا دی مٹی تے اپنے بچے نو لٹایا ہے انج کر کے اپنے ہاتھ نال اس تیر نو پھڑ کے کھچیا ہے تے ننے شہزادے دے سینے دے وچوں خون دا فوارا نکل آیا ہے میرے حسین نے انج کر کے خون دا بک بھرے آئے تے پکر پر کے آسمان وال سٹے آئے اللہ سونیا تیری زمین تے کڈے کڈے بڑے ظلم ہوئے نے اللہ ایک ظلم ودوں ہویا اللہ سونیا حضرت حسین فرماندے نے اللہ صالح علیہ السلام دی معصوم اٹھنی دیاں لتاں کٹیاں گئیاں ایک ادوں ظلم ہویا اج بھی ظلم ہویا میدان کربلا دی اندر ایک نکا جا بچہ ہے اور جنوں دنیا تے آیا بھی 6 ماہ ہو گئے نے جنہیں ٹر کے ویکھیا کوئی نہیں جنہیں دنیا دے رنگ و بو نو ویکھیا کوئی نہیں اج انہوں کس جرم اندر انہاں ظالماں نے مار دیتا ہے پیاسا دنیا تو جاری ہے میرا لخت جگر اللہ مینوں صبر دی توفیق عطا فرمانا میرے حسین میدان اندر اتر آئے نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے نام عبداللہ ہے میدان کربلا وچ اگے بدیا ہے دشمناں دیاں صفاں چیر دے ہوئے چلے گئے نے آخر آپ دے بدن تے نشانات لگے نے نیدے بجے نے مقام شہادت قریب آ گیا ہے حضرت عبداللہ واپس آئے نے اپنے چچے دی گود وچ آ کے لیٹے نے تے میرے حسین نے اپنے پتیجے دا متھا چومیا ہے تے متھا چوم کے میرے حسین دیاں اکھاں ڈل پیاں نے تے رو کے فرمایا او میرا پتیجا صبر کرنا اے جڑی ازمائش ساڈے تے آئی ہے اے دے تے صبر کرنا اے نہ ہچکیاں دے دتیاں نے جناب حسن ابن علی دے بیٹے نے میرے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے آل بیت دے خیمے دے اندر چلے گئے فرمایا میری بیٹی سن میری یہ بہنا سن میری یہ بیوی سن میری گل سن میں حسین درد دیندہ پیاواں اوسی کننا ادا انا قتلتو لا تشکن جیبا اگر میدان کرب و بلا دے اندر میں حسین کٹ جاواں تے رویا جنا اچھی اچھی واویلا نہ کریا جے آوازاں بلند نہ کریا جے کتے کوئی اے نہ کہہ دے بھی ہے جڑی آواز ہے حسین دی تی دی آواز ہے انج نہ اچھی اچھی رویا جے کوئی اے نہ کبے حسین دی بہنوں دی آواز ہے اے حسین دی بیوی دی آواز ہے لا تشکن جیبا انج نہ کریا جے بے صبری دا مظاہرہ نہ کریا جے اپنے آپ تے بے صبری دا مقام نہ لے کر کے آیا جے بلکہ صبر کر کے دکھایا جے میرے بابے نے بھی صبر دا پیغام دیتا ہے میرے نانے نے بھی صبر دا پیغام دیتا ہے میرے حسین اتر گئے نے میدان مقتل دے اندر ہاتھ اندر تلوار ہے میرے حسین دے حسین دا دبدبہ بڑے حسین دا روح بڑے جدر جدر حسین جاندے نے دشمن ڈر ڈر کے پیچھے ہم دے جاندے نے اللہ پاک نے علی دے پتر دا روح بڑا بنایا ہے اللہ پاک نے جنت دے شہزادے دا روح بڑا بنایا ہے اللہ والا کہندا ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا تمام جسم نادنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زی وقار ہے بلا کشا
سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی بکار جناب حسین رضی اللہ تعالی انج بدے نے دشمنوں دیاں صفاں وال کٹھے ہو کر کے جہنم دے کتے درندے میرے حسین تے لپک پے نے، میرے نبی دے شہزادے تے میرے نبی دے پھل تے تیراں تے نیزیاں دے تلوار شروع کر دیتے نے۔ کائنات دے لوگوں، تاریخ اندر بڑے بڑے مظلوم موجود نے، میں سب کی مظلومیت کو مانتا ہوں، میں سب کی مظلومیت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میرا ایمان یہ گئے تاریخ میں سب سے مظلومانہ شہادت میرے حسین کی شہادت ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا، اللہ نہ کرے اج تواڈے چپال دے اندر ایک گھر دے ایک خاندان دے کٹھے 5 بندے مر جان، ایک گھر وچوں 5 جنازے نکلنا، دسو خپلا ایم پی اے بھی آئے گا، ایم این اے بھی آئے گا، لوگاں دے گھراں وچ افسوس دا ایک مقام بن جائے گا۔ بندہ کہے گا یار 5 جنازے نہ دے گھروں نکل دے پے نے، او جس گھر وچوں 5 جنازے نکلن او دے نال ہمدردی ہے، سوچ اس گھر دا کی بنے ہوئے گا جدے وچوں کٹھے 70 جنازے نکلے ہون گے، 70 لاشیں پے ہون گے، تے لاشیں بھی کوئی عام لاشیں نہیں، اے کلیاں بھی کوئی عام کلیاں نہیں، اے پھل بھی کوئی عام پھل نہیں، اے میرے نبی دے گلشم دے پھل نے، اے میرے نبی دے گھر دے پھل نے، اے میرے نبی دے آنگن دے پھل نے، ایک ایک کر کے کٹ گئے نے۔ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دے اندر دشمناں دے نال لڑدیاں اور دشمناں دے نال جناب بھڑدیاں میرے حسین دے بدن تے تیراں دے تلواریاں دے نشانات لگ دے چلے جا رہے، 35-40 نشان میرے پیارے حسین دے اس نظم و نازک تے نازنین بدن تے لگ گئے، حسین زمین تے گر گئے، کربلا دی مٹی تے میرے حسین گرے نے۔ اے مٹی کوئی عام مٹی نہیں، میرے نبی نو جبریل امین نے آکھیا ہے محبوبہ اے جڑا تہاڈا شہزادہ حسین ہے نا، اینو میدان کرب و بلا وچ شہید کر دیتا جائے گا، اگر تسی آکھو نا تے میں تانوں اس میدان دی مٹی نہ وکھاواں۔ میرے آقا فرماندے نے کیوں نہیں جبریل؟ حضرت جبریل نے جی کر کے کربلا دے میدان دی مٹی دی مٹھ بھر کے میرے نبی نو وکھائیے، محبوبہ او مٹی ہے جس مٹی تے حسین دے خون دے قطرات گرن گے، اج وہی مٹی ہے، اس مٹی تے میرے حسین دے جسم دے خون دے قطرات گر دے پینے، حضرت حسین دنیا تو رخصت ہوں دے پینے، اور جاندے زبان چو فرمان دینے صبرم بھی قضائی کا، صبرم بھی قضائی کا، یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں، میں بہادروں کا نام لے کر واہ حسین کہنے والا، میں بہادروں کا نام لے کر واہ حسین کہنے والا، میں حسین کو داد دیتا ہوں، حسین عظمت والا، حسین صبر والا، حسین استقامت والا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسین دنیا تو رخصت ہو رہے نے، فرماندے نے صبرم بھی قضائی کا لا الہ سوا کا، اللہ میں دنیا تو جا رہی ہاں، آن والیاں مصیبتاں تے صبر کر کے جا رہی ہاں، اے عقیدہ دنیا نو دے کے جا رہی ہاں، لا الہ سوا کا، حسین دا بادشاہ بھی اللہ ہے، حسین دا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ میرے حسین دنیا تو رخصت ہو گئے، لوگوں نے پیغام دے کر کے چلے گئے۔ حضرات ذی وقار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سر پاک کوفے وچ پہنچایا گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد دے سامنے رکھیا گیا ہے۔